dutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@. Vondrola li undeli la kesae, mitone jahila na wo blau blau. Vondrola li undeli la kesae, ekole hihianti, amekawe la gberu ole jijwe me vogazovio chinu kuleae. O jahila o takplo, la hanu o vogazovio kwa dokwae. Enyama jokpore va jola pe game vo nku vito ne kponu yinde. O gbere kabe nlake. No vive turu la nyo mia to mia no mia fo mia dadao leki ma ho metode de viode e sobe dona mi nkano jibe mi fon sensere mi o cha mia da pe ne to no ma obe egbule mi be agbe kan te na mi ne ku anku no re e hunhun na yo so kunati wa mi le nti yo e poton to ayare e po nvo na la lo mene gbo ho ebe jono mi o ya po mi ni na me le so mi be ya ton mi o mi la nanyi la jo mi o ya mi la poto nanyi la gbadu ndenchi pa mi do ho bi kleme ono me e ho bi kleme ono igbeto a ka flanz yandre ne le jore jua me yin be e pe wetri tongon a me keke aden agbe a ona mi nya be o kwa me de kare ke ye covid-19 be do le ku ale nji mi be o e ji dudu ya le to nya o efia egbe a me ko nti do ale a ma jiji yo a mi la po alofa ve ku fan lo amewere kai ku vo wa e ona be nkeke yo me a covid ale pudu nto ele pudu nto kaka ebe ju pupu awo ebe do prison na pa me a ele sigbele ke ezoje na fo menene nezoje afo me a enu pata fionai wa mi agbon be egbe a covid ale elo me be prison na pa me le mi la wedo le o la wedo kwa e fi ho chon wo ba ko ebe o ilanyo be leke kufe be nyale obe so zanga ni na fon me gadin wa wedo de wa so e zanga sireke na fon me gaton enyu amu alo enyran eden o mo tu wo ba mo gbajo le so eden godo le va lo le wedo aya onyu le to amu nti lo alo tobo su onyu le zrova le ya alo hun den la video o tu la video ya bo we mi nya be togo be juklo to fo esozim na nyasingbe e fi anjogbe ba ile pewetri atongo ya me keke ya me ton agbe kaka kudogbe a togo viole no te ko jirudu ye wa jirudu ho kele a yeyan ne tu sen e wa amisa me le no te ko be togo be judon no to tutugba ela nata ne wa te intro chame buwa fi enu ale a ye be ko tole wa we me le se chambe ne enu jole soja me ameko funadu ne noa do pedo game ko dona rora on be bataillon d'intervention rapide à bi ebe nkono toko on be tout saint bitala madulba ke dukolo to afina jogbebe nu ke a o ve po ele hume le yin to be e dome ebe bureau me le kan pa me biko ona gbere gbe fira le ma no jo la gwe so le mission to ve a pa kaka kudogbe anu ke wi kun wa me le biko me le nyanya on va si uto kudo nyantuguto do le biji me do be yo nka be ji ola bi o togo vie nya me sia me la biji no yo le se ko be yo ba me nya wa mo nyore o ko mo la biji enya yo ke kenti mi le da tro do le o tro ya kwa no vignon nu Ambrosine Koumedro et la hada me nam le fi mi na mandogbe Ambrosine o meto ole le vieux au fond ni so bi do doni so ma ke nu me ne mi asia mleke nu metutu o mle papa ba don le luto na ma oui nejoa agagbe a mim jo le me voa enyo la dame ne Ambrosine Koumedro mi la fo fobe be sec o ne be church horuto no yo ebe fo ku chen la to no yo ebe blaze vi chen la to sala togbe atape bi togbe yo bi ago lo fon no ma mfonyo ere o meto o le la de viore o fon amele bi o mi be na le yanye ku o ya mi le vo ko bi o ma nka wa me agba do be mi le chonu nu o ame alabio e kpora mi le titi pepe wa nyawe ya be mi le chondo no wa me gan be ke mi va mi nkulasi o ke mi va gan be didi me ko be la no mi amele ko am le mi amole munyi be mi le von o le ko e do ke le wa me ne le ko ma von ro
e vegwa mia me kenyi to poro to na mo wa mi ma te glombe mi le von ajo to na mo si be ne ke be no place be ne no re le mene ne enyo egbe ari mi la ko edo jisibe e o si bebe edo afike be doa ele glasime wetri vea amekure kanti okwele egbe a mele ame alofa ve ugbanvo enyi consider the cabe dodo me ya e o si bebe doa egba fudu nto nke gbo ebele so Ambrosie no la tena mianya. Enya, elle est très simple do le blombele. Mine no klasi o yonde obe mesure barrière. Mia no wodo di alebe edoa ngba gogo mio. Alo mingba no di so. Toto to ale vevede na mia be jugbonu glonto gbon kaka blombe. Ne mi mudo nu vevede yemi le jave o le gbandio wa mingba no to. On touche la remarque be ke do ya be nya va yo décréter état d'urgence sanitaire. Ova be couvre-feu de be nyale kaka le fiohado mintocha odidi edo wadi potona fiohado oto sans oyina so gasi de ke avanokpa gane fifia osu ekin sova e ganino yola no pa gane poa mi matem no se topo do yemi la gbe mi ba wodo dio mi agba no to gbeja ano fladen alo nemi la fi de mi po be monu vide le mi agbo va mi ato gbo le fi ya mi la no kaka do apepa e won pata trozu mi on to mi aba gbe no ma nyo zanzan e na be edoa ele kaka do di voa ele kaka do di amu be le ya video poyo fi que be la yi yene be ba me ne ba me pato la ve no ariska le po de no me sigbe prise na pa menene funu be va le ya e won fo mi nya be lo me be prise na mu tepe de beni ke no be opo edore le abe o la te circonscrire e nuenyi tamnyo wa e la te ve ba me subo no amo le fun pa de ke yo obiom do anene po ye matin do enti be mi yon to mi abe agbenyu e mazan e na ye edoa obo pe la americantia de po e va gbonpo njo yin ba america won chan e ye pejo be na mo ninu amo pele be na wa no ne kakegbe o le gbon district gbogbo ri o me abe edoa egbonbo ago be district me le pode nu me ni so kudagbe agbeto amene yo po nyonu amevi nusu amevi nti o po ele mi magbava gbon lo me be district po to yo to po nya gbon mi on to ele na do wan le kaka mi mle se to me be nu mi mle wodo si odio church ko ago ke Ambrosie ko nyane Ambrosie benja jo kaka alilomia ne onya le ape mi le lilita mi angbona be hospital amake wa to go for no na nambe nyanyo to bi ona nambe do han ko le gna fi o le gbo be ametu ma to ko pa gamo yo et puis ti tongwa mi keke adengbe ele le 6 mars yo bo po America tutugba allo wa me wa chan le gbo so moji ye enyari vo ame wan kolo ame wan ti agbe donc nti o ton pa do ya ka ba ti agbe o donc be ne do ya la no gbagbo wa ke ye dwo pata to wa be eden aya me vevere mi aya me hu te pi otutu a mi a meeting be tukire ke le be le obe we tra ben keke we adre le 17 et hun potek ke gbo wa lo me le 17 mars allo ba avion ke di lo me ame yo po to ka popo le yo quand même autant on peut do mesure on travaille d'amour hôtel on touche on va dire amour à home ho ba adresse autre les dit au quoi la home et on là no cb ame ko le do ya la be Amérique bosso modi tout ba to won lo ke bosso modi a ka contact ame ko te gogo ya we il ne mi les gens azaki o la ko be moi et nya gbon asilenti nya gbon nene pa do ni so po aye jarpanga be nya ba do be ko kana to hunde ya amo so kana me gbo ba jarpanga e nyawa e tro ni siva koro plein du mot allo e mia ke obe no le po le ke progression allo le ke do aller zoro e be le subo via gbogbo ola ko ba me gbogbo re gba ngba le po henle me le document re di ola ko be ame gbogbo to mojo igbo ya gbon be ame ko he do aba moji o gboso bo anu ke be le joyin ba ame ke o gogo wo we be le ni ka contact ko le glo be le ni edo abe ke obe ni nyabe
mi amano so agodije na be min tu de okaba elo alo fi ko Ghana to yo hunde ya nke le ka mo tere do ke ja on gbogbo be Burkina hui on gbogbo mi abi hunde fi ka mo to so do jarpanga den so jole alo mdaja den de pia dokita ono na funu chen service sanitaire ono na de on die lo ka le funu na ne be no te do emo do ke ja to gbo yan gbogbo be ye hunde fi ka ya mo to do emo amere le bio sebe ayae ame onyi yo do do ame ki o pe enu oni ni ale ko gbono tata barabara do ko le zere de ke o le gérer ni ke le dagba le ko le trasido le ko aton paro doa dispositif ame ni ke fayi won we le nonu ame nyamu sa di bile nya ko be lo me ni dure be lo me ke ni to go be fi o do ani dure be edo de so chaku dubu to go ka kwele nene lo mere ka kwele nene lo dure pe no ane gbere o lo mere ka ni capital ke do frontière idubu me o le pe ake wo be enu ko lo me to na bit e gan be dengba mo ko le lo amenti gbangbangba no so ame ke si lo me anya be no gbe so koja ko pe kwa koko ke le garanti neno amoyo na funo ka ba je maglon to ko Casablanca akakaba ya to gome mu okata mo le fun pata do na mo le fun do na Ghana be akato sa ame gbogbo do ho be so ahwero apa won di ke yo bana wa be do me le fi alo me school to se won bana le fi onya ne ke no la to bit ko bla mo experience de on le gbe no 2000 o le ho 2000 le tati amo le ye le ko ton kwa do do aro le ke idenu be apaji ke mi le gbon be mi so le mi le ke mi mu confinement mi o se yo to ni no voa kulo ya mi le jila o e gbe mi aton kwa do mi aro ko vire e gbe aso lo me so ya ne ho o ton kwa do ro de be o ma te to lo me ya ne ho ne ko we so idubo me chen o de vire ro gumu kope le so e lo me so le ifogan o do e de vire ro afitabe tabe no so lo me so le Sevilla odo denvirero Davier no ojole lomesole pali me PHB gbagbola me la tije mo noa odo denvirero funu ba enu wa amna ko traffic intérieur be ça dit so dume to so dume no le po am le gbon no le po progression ni do aye foyer ne do amia gbo fi ebele o emoji no ye amo hen do asoso ba yo la ko se mle na jar kwanga be pore mi via amo gba so moji gbo he o le se kere gba gome a mi po le mi anto mi ama o ba ton kwado lo me leleke ti ane ho leleke nse gome nene leke woye ngbon no le fi ko be crise sanitaire me mi le voir mi abe du don no to alo je ha be me ko wa poran po a so jo e pompo le nyaare wa crise sanitaire ye bi obe le ka me ko yin dokita ke nto we la no to na be obe wo le wo le ko gbon no ka me obo wa we le gbe to me ale o ni gba jale ke gbon nya kan o mo la egbe a mu dokita o no na de onu ore ameko metra na va le do ya me wa le tatia mo le do do ameko do avivi edo yin soare nyom de iyo kudo alinana e pour chan o mele WhatsApp divire ebe pleti machi yo le play dapango sans que vole dapango yo i Burkina que vole funwa yo i kaka Mali be frontière yo be pleti machi an ba que yo le do Togo me o be nudu ya ti va yo bi o denu sojo o be ne juan lati ko yo po que wan fra juan e di po o be ni so ka jine ti va yi trogbo ba o be la tout 60,000 ye va le si gbe gbo ye driver va le di asiku soja kaka gbo ho wa tu fin e bi o be na de ye wan e do ale yin ti so 60,000 na e la tendo to gbo afifi fa la ba ma do ama ke we be o si gbebe fi ke ento enua le do o be e dudo ko tro do mi ohun den Burkina Faso hun e den e Ghana hun eto Côte d'Ivoire hun vire do egbe o le global me o so Côte d'Ivoire over amero so Ghana over amo so Burkina va mo so Nigeria va do ameke kule anewa Nigeria o be gboso e va di via le vogan e la megle o ko e vogan me konde di mutewe o va so ya nyuro kope sister be konji gbo o va so ya ti do be konji be kule funu fika mo le to le va do do ame no so ame de yo be nkeke vi yo me a
mono le o tonto do amo le flamono le va e duame Bruno oya ke mi abia no timati talk e be no le gloire nous c'est au de doit me clever chaka la bana mo la fi ni be nke nyonu alegben le glombe den nous sojo douani o de mona e be ne ba navide le ba me ko je sifudu ha be anavide le abe asibe police ni na povito wa be povito be te pede le fun kengbe la so ja na di afun nya bale e o ho e be tu me vive ko male si be ni na ba e be o po sojo gbovo wa e be o formalité douanière obere tout 60 000 wa o la tro pro e so yi e tro ibe e ya be la tro yi Burkina musenya musenwa muse won zizi chana on a fa vilo c'est vv o le ko fi ke nya ke mi le glo e ba fi de jo to asiwa le de nyonu wa si be to ele ti so be 60 000 naira e ba so Ghana e be gbo be ba ipo alo donc ntia no se no no en pupu ma nyoma ntia obio wa e ke wa le do ele le fi ke ngwe so to ku black bien so na kwa ke on la tati to ku black bien le ga ke me o ele qu'est-ce que me mariage ko glo na e o maye gawa e o mariage ni o ton pas do gawa ye do o de tun o kwa he fifi je ke mi ja to dodo aja me yo le fifi je be le baki dada e so jo le ame bobo tron cash ni abi anjo de no ame nwere mi anya be moji o le ame le lo moji a o se ame so afova le yo le lo e moji e lo e me glo le moji ya le ke dodo le nom le po a gan be o la ko be ya no bi se mi ta o pata fia wa on to cho na nu ya san le bali ho ba on to cho na de o san ke be ya ba ton pe aton no po wo le ja wa ti o ran po gun bi na re ye le gbe o cash ni alo ba veta be tuntun le obligatoire ye le gbe o bruno non obligatoire ye gbe o so don to le o se le wa ko si e mi le o pikem le di la don va kokoko on est où là bon di la pikem le gba no bidio on ka bidio ai bon pikem le di la don va re ye mi gba ba le to nous sommes dans une crise sanitaire e do elemi e so amle bisale ape tali bi me ka gba me po mi ade jo ni ma o be nya vevere o be ne dokan va nduve gombe no so courant ke mi ato ala gba ko ogbon le mi be pike ne ekpo peste bodo mupo ekpo do ajo le lèpre la peste bodo bene bodo do dude me a ngba yi o wa no le do ame a awulado ngba to ngba to le do ame o le se gombe ke wo be no le gombe pour la pandémie et donc va nous vever benignawo voilà je bien dit donc que là va n'are réponse militaire ya ça dit que le dit là a passer ces réponses ni lo alors réponse sanitaire et bien que les doit be do mi le glon o be so jaba me mado du be 60 000 là tout réponse sanitaire ni yawa alors réponse boy et alors tout faire vite que le tout kotokouvé les deux et faut le doit les soulever pipia e wala na be koloto wa ne réorientation là wo les gestion mais wa nyabe e do eva mu couvre fait kenton le wo ya ta place nyanye de kan le semolo couvre on le fifile mento oh nye mu kan se uno on les nyon de ba kale gbon ye funu ni so e nyon wa be ba be hon kaka jo be khota ba kwa me gbon yo a o kunu be nu ke ba fia le bia be re mse be ku fele o ma ça fait bien mais on me nya be ku fele ayo o ma mala yin o wa o le ba le fie avec la bien ka nya ku fele ah ouais ale odo e so la mu vi ba le se nyon no ba ka ayo ko fi o so la ma ze am be aka kotoku wa tro so na kotoku bi bu honela kele were ye nya no aba jo le be khoji jo pe yo a awo akanye po mi la jo no fi ma o nya be ku fele ya ça fait bien oh nya le bien be comme be anglo no so no ja venu au Christine de so ajifuna o pa mo be fi so keke ba ko fe nya yo me gbe ale e hijana we amango ti gome be oyin capitaine be ke ehun do pele funu pa o nfi yo be do nu po be akufu be se mi jan to jono na funa ke kufe be nya ba be o va finu o le o be ke o va m de kan ya yo be do nu perceuse ku de to lo keke bi ya o le bi o be na ri jan fi o va finu ala me ko le dias e san wa we do ko me lori yo be nu ma e nu ke ni nya wa fi afio we finu wa bi afio fi ka o e o e ni bi o fi ko
nya wenyi be nya nyem sele amodan do wo alome kapu mo via Dieu voix dès que ye okudo blazie mi te glonya e de funam vide voix e gbatrole do nu se ape susunye abe ke wan mi abe sojoa omu ona dona mi ore ke wan won to do ku be podopo ona dona dès que la bede afokunyale ajosuame eyeva avitie fin miopata mila doa boga mila wodo mia de mia noneo ye kwa mede ate lebe courage à deux mais de ko be nyonu oni kan len toile nu kaka we wodo vele dendi we omunya de ko do na jo ombio wado ko enyawa ye nyonu a etem soit levé blakota bejo yi egbedi kaka velo timati bova pola bena et là tout 60 000 et nyawan de funa muto yo bena de un ke du ne gbe anu timati kwa eso mu le sia ou le sio keke ma den alo keke tote ma ye papa di o va wa nyonu wa fifia tamyo alode le akpete mene le jazan pas dentifrice alo e funu o minya bena zogbedia e si benya donon po mu le sociale ya on est ça que le yam le dagbon be nya nyonu ata me kokle no na vevele na mi tamunyo wa ho enu wa me pobeje no ne kamambera me pobele ja no ne ya me de mpa te problème wa kodola kamambera ye fromage de umuna na nyelu va no mi kwanu anu pedoji ya to gbegaji tore are ye o le hoya me pa mere ba to ne be o be sura o gbo temi roji ye be bi o be connect gbo temi le mi agboro ke ti anyonu ajo yin mi agbo fi eto ye be nke to gbo temi ma pa ye o le to ne bo be se nu ko le gbon be camembert be nya ya be o wone kwa be nyonu o wone po so dananu ye ne nso adu kwa lon ajo sana kon se Titanic me be lon wa nene ye nya de to gbegaji ta be yo ya le dunu wa be mumu kaka dada ke le izodiama bu enya to ke ble ba be fe se benyina de po mu don ku gemekeye ahweto yak damham azikpe ke di mu no le fia pepepe be no ya papa be no tututu ye po chanchan be le de menami be de mi le poso jo le modia be omuto vonami wocha amegbalo ke po yin sigbe mi one ne vovoto to pele yin awuke yodua e fion be soja won ko le hogala misi ken gboye o la sotimanti la sofla dans le ken gba me to la fladin omuni nationaliste ore omu tutu gomu omu du me vivant font tutu gomu omu lo won to wa dokyo omu lo won to be ho me to kakala va lon du me vio sino wa ne mi o mi le wa do mi abe du me vio ta ke mi ponyo no we zon mi la donner anu aso kene o mi de kuku ifunu ahozoso no mi la fion no afo do pe mu ni ega yin no tutu gomu zo ya va do jo ahozoso pepe Bruno fifia no kebe zozo ele vevede na wa enyiga ne nyonu ade eduale nti enyan be mabio ke ye gale vevede na wa nyonu ne de duale nti ye bele pen ko be so e ba lo so lega troso ne wa chan oja no podi juan me ambe yo hoga me de munya enono ke me o le gbe ada wa chan le yin ka contact alo ende la fide do e gakpe le vevede no e gade e be dudua ayejeje le nti gayame ko be no jole biosia aisenya ngogo mi ano vi ko e dona wure kankume lana belenti re kankume dona kukure kankume dona fokpare kankume vo munyi vi na view to re kanu re kabe view wa amene gbonam le wa me benari be yo cha yo to akunwe be no so ifunua apeto la gbon no be lo nya ogbo ireji la dakpe no lo le ko le o to ro ai wa ko ipo bayo ba on ne pepe na peto wo wa eso ngba so ro amewo la so ro da ke wo ebe olaji to olaji apeto to o se nya me bibia blessing nya ne mi se mi le blessing ko le gba ko me nya wa nya di dotie nya gan to che nya wa ne mi nya potare nya ma didi ke muse apeto akede mu aji changbo e gba ya apeto han ba apeto gbo tro ya apeto han ba apeto han gbo on mi nya nu won le ke o remonter na kaka alilo nglo e nglo na no ne geme mi le gbon bude be nya le fi nglo na be nya se na nde gon bobo le nya bude to le lo me bude a
pa ime le miade anexo fiko yo be pa ime la pa ime fiko be hona o be de na essence le la neho amese jesi essence be hom to na ya me o to na funu zona moji to na péage to na do konji jaseme agbedrafo no jo agbedrafo va yo to no lele mi nyanu pata mo yin kele préoccupé mo o ko nu kele yin nyan bere au lieu de ça dit que le français la corruption voilà il n'y a pas de corrompu sans corrupteur alors il y a la part de auditeurs vont vendre alors et nous les doigts maintenant oh et nous font quoi les mag glissé ndé voilà et ouais on y a bé aussi anigba voilà on les appelle droit mais on les appelle Jojo dit voilà donc ane ba so ma aussi anigba ke wo be amérito ha banya be yo una si anigba enu okata nyinu ke ne o le glon possible nya ke ngla no référence be nya kokoko kwa ela ba na nya job nya to go be société amese mbara donc ja me komi le glon o tuna khofe o tuna ndagbon khofeti o tuna we te kuku be ti no wa be do o je wo o ndu agba ho nu pe nyonu e be pletimati wa e chan e be do be le o ndu agba tu fe bu pe o e me ko e wa mi agbon be mi avait été autre sous décision noire autre sous passoire et ouais mais doit aller quand les doit melo mi ma ko be demi blende systématiquement non so jagan et Jibril Muhammad en donc blende nani et d'un ko hu et du ko trop domi o be d'un ko hu et na be doa et trop sous doit former là nyengbe o et les TV les waja les tigala la amowe hu den nyawe mu hu den ore me le okaka enu ale do mi agbo eni biobioa nu ke jare nda nuance vitukire e go bere nyawe ni nyawa chan prise en charge a chan le bele yido mi nyaw e go nye ko mi ni specialist o e gba doctor we la de nu me na mbe prise en charge a nyawo be ni e gba se a share ordonnance me clear ne o te po kaba ko ba funu wa o le jagba ko la ja doctor na le kwa me ne ko le ngun ka se ka be e dole for na o le jagba le fun ke obe mi ba so e ame ko do avona kwa me ko ti do apotole o su bolo ame ko do avona le place de ke voite 96 ame ko ti do ale gbe o potole docteur ba lo me le 131 cas actif bo be cas contact le 2800 mama mi mi ado gbera be cas contact won kwa o gboro ka san le du ame o fon ya ko gba gbe fi ande mfo de mo ku ye nku fifi ya ko gbo 2000 de anku e mde mfo 2800 mo be de mfo vola e be mi de glare e nu ke baya tutuma mia ko to po mi la confiance na le melo ameko le ton pas de no po mi la confiance na donc le dernier coup le fia mi no recette miracle de fi fiare nde kale obe edoa mudola ya fili over do aba ya fili eyin prisoner pa mi ne prisoner pa me nya ya mi agbo ju ko mo po be han top we grombe e la nyobe prisoner wa di amo ko to le me nya wa ya to go be ju to ja gbagba lo e da si ame alo aperika udo blane voni 1048 les prisoner we ve le to go ba ni gbandia wa ya lo me prisoner pa me wa do aba edo o gbọ̀nbẹ́ àmúmágbà náà dànù ní wàá wíwò mẹ́tọ́ ó sọ yìí fún un. Mẹ́ni pípẹ́ nyálẹ̀ ọ̀káká ètò abẹ́ ẹ̀dọ́ pírísìnà pa mi ọ̀káká yìí sọ a pírísìnà pa huhu àmọ́ ọmọ náà dà sí yìí o káká ọgbà pa bá fi dé nukó o jọ àmì sè. Onya ça me pose ẹ̀yìn àlẹ́ dọ̀ ẹ̀ lè rí ọ̀ bíọ́bíọ́ àmì fèrè náà nyàwó bẹ̀ ní bẹ́ lẹ́kẹ̀yẹ miabe pírísìnà lometo a vevere lo le ke o gbon allo prison pata kaka d'Afrique avec do me pata gbon sur population carcérale be amo le sugbon ou non me ke o mo tu prisoner po ro tutu ba mi abe prisoner lometo am prisoner tan be ame ko nya ko tu nyo wa fi ke ye no ame peuple be gamea na mo be ple ame le gbe o me kaka fi ko ba bon amero allo amo so iwa fudi wa fa be kankare gba le pan hotel Palm Beach le funu allo amo koro aso ko yovo de gbere nu ke wena be esclavage be pa be yin le funu le hotu nyo me ona si gbebe ke mi jaba kwa blood won wa si va nous solum pe be popolo me to ye wa we hon patapata ba wo o be extension vile ni do gbe domene o so keke ne ba ni ba je a me be me vite kwire wa te so agbeton da funu ke o bo be a me we 600 le 660
ye nyebe capacité que be la te roi ouais gbogbo abo le ni so ami le gbogbo ami le 2800 de kimbo ba tati ame 400 le me donc ko mi le gbon prise no pata ni so ame 1000 dia mu lo me de tati ame lo le poto 400 nyawe nene mi ya pose mi aso nya dare wa amo le gbon ni tati yo egbe oh on la te tati amo le prison ni po a hani biobu le ko yo nyam na nyim le litan le gbon be o la te so nya ro te pe le ko la o e se kopo adolo alo e dodo mama me o se ga le ko la e je fan lo alo dodo mama me le ke o la o nya do ameko e ga me vide le potonare o la te tati o fa o wa désengorger wa to vone ware président lo metwa ame gbogbo le funwa e nko na me délit mineur metoni ko klo fifi nyembo tati ame ko sona ha ma so yana do tajina me hora molo ave no so me jami viole la me si ba me la bo dajiro ame diffamation allo se brele ko bolé MPDD dynamique pojo be ame won allo la be PNP to hodo le funu na me de du fe gbe le funu ye garantie la te no si ame la te ba non connaît fin nous on so critère bleu on wa la ba te di poto vire on laisse gomé azu ame allo donc on le blondé a du fin allo de rale que on le na modan funu que o blonda ba mi abus de confiance les nafi que mi abe ko joro to pona susu dolo e go ba me replay mo na me ro se mi jan ame be ya o be ya ma mi ha maro taji ne le vitre me homo alesi e moto albe sanme be ya e be nu akwe la ho o la so ni na me o ne ba abus de confiance e nu no bo so di sato nu dia no di sato nu me o la gbate ko e me na me gbogboro ye le gbobe avec homicide donc tu homicide a ni ronto adon avec homicide ye le gboba me won yo la tati wa lo ye le gbobe avec o ano so pacha no jam examen a ho mo no ne o sin le pa me do le wanti duro me no do pede an ma ya no wa president america si kaka do pede 70 ans oh ba 70 ans chande no be se nu e chan ware 70 ans do double ventare double vente là 70 ans no cho na double vente to e wa charge be se benya e no pata e do be ni o la we tu na tro do nya wa e fari ambrosine gbe ke coronavirus do prison na pa me obere coronavirus do afiria odola o nu ko na be désinfection alo wa aquatique wa tike do pa me kekeke o le gbon chambe wa o dépistage gbe wa do ame si ame po mse bo to egi solve o si gbebe ni nko yero egbeje so a enu ara wa sugbo bi le lo mlese ndo flip no adikangba so kaka je afidio do kentia enu ko le se ya elanu emepo do mi opata Chloé menyade ke prisoner pa me eno na do proximité déjà de ko mla na nyidoa ya ni de nesi bebe enuke ohudo pa me mi opata mi banyade ko no na ye e pa ke me won to no na kudo fi ko le na sile do du e kekem ameon to de environnement e yo bo le jave désinfection le ani gbe won jo le sigbe ati podi be ku ene kokonyenye mu le funu tututu e sikole le olapo ameon to chambenti agbaze me be dodo na mpono won to cha enu kenyi do hola mentia ke be tobe o mimina wa no no wa ye ko hona me yo me pe tuberculose apakui sida ndek pepe ele entia o lava be o le désinfecter funua susu nyu de voix egba poto tamnyo de ke o le blombe na wadidi amoji poto enya le nyi be no gbadidi amoji poto cha ne gbanya mereke gba le funu cha e ame ale cha no vulnérable na doa we donc ade on ne bido wanti ne dépistage ke yo la wa do menya be test a chan fifia mdebele supo chan kakaka le no mnya be jubun glossy o de ko la dun do wa ne wa we na wa pata le funu sugbo unu o sugbo u prisoner wa o no ku be na va yo be funu to chan boro la tu munya gbe to no pe yo awo yo le po anyigban ni la file vo abe bi ke yo le po anyigban le a no be tu prisoner le funu ane va didi amonte va le yo a anyigban ko e la gba ve ni du me video to be la ni o la gba va nya fi be nya e wli be nya le du ya me ki a lo o funu da revo fi be ba re gbe
Bruno, mingba jo ifuno. Nya jo no prise na ya gbon ko do nyo pata mi nya be ne geme ke mi be jubonu glo obe yo le prendre décision de chan gba tro na e adu dudu ku do bibi bu ke gba tro savana. El año venu lo meto dépister à mon le lomé. No el kaba baso. No el fogan. Wa el palime. Wa el atapame. Wa el moche. Wa el kara, wa el sokode, wa el mango. Onya Bruno, non les blancs Covid vient qui va do prise na pas l'homme, bébé toi l'homme toi mais arrêt. A foku grave, c'est-à-dire a foku gandé béni. Surtout pas Ambrosine les toi signe a diffusé. Et non pas prise na pas mais les filles, et au pas mo bentia. Mais moi a pas que on lo. Même nan que Jessica matin on kunde tenantina mo le fond on avait poch. Ouais, poch ya ba wo. Nan que ben yo be manque d'oxygénation de sang be ayam suna mena mio alo mena ayam suna mena mio e we ona he kwa e funu aba ngolona le beto na ruma e wono ye inde gba ona mo le funu ke ona be sankpanya ngam ke le gba nti le yo ni ko do enu sankpanya abada ya awo nu be ni wona nsuvi bene nu so be wona nyanyanya po na se RPS de nem yele vous ye no zame no si amole le mate christian le no le gidi le di touch o se ngere gba comme on gbedo alome parce que ele to le kuyole to le kuyole kakana lome we e nu ke ti le to asi nu kukulu won jiroa e go be ken boy o la ba no glo covid be yan e doko le pa me on to se nwo ne covid ha gba pe ha oui ke wa e nu ke yo na e carton balajo ona no kupo to e wala e kupo be la do ame si wele go no wu flight to sa so ku e go be nu ko ble e ke le jo la America am ko yin nego oh ne nu ke mi o ja de do ya ntoare mi em le kakanglo na be o si bebe le ko gbona hihia so ke mi la Africa e do ke ntia ne du gon me nu won le joa le do ya ba mi agbo le du yo me akewa le ko gbona de feu alors de feu na de feu pour la bébé Ishade inyana Brazil be ya nyade la signe la mbede kebeto be prise na pa me mi opata mu nya wa wole nyenye le jagbe oboka e oduna voa mi nya be o tra silenti vivre avec 2 repas par jour la 2 repas par jour va nous ke yo le dano kaka kanunya mekele mekaka bele ja suabe organisme do mi nya be covid be nya ya me e nu du cha elevo kudomia be nunuo kudo nududuo quelqu'un ele no veve voir amako les prises na pa me ne om tele s'alimenter nyodo om le du légumes ko le blanc et nous ko be wa no noa om so le na wo ware ne doava yuwa gba on pa bo le jaku ka ba yiwa va me ko to e java de foigny tam no me ko le fun von podu ko jona wo wa prévenu quoi mais dio le fun ne won to chon dénoncer na situation bon podu ko jona yo va de po le va daro funu me ke o le java do akonta no pa ye po waji ya mo be gbe are e do ajo le kaka wa obo le alléger coup feu e pe bo didi gameledi so considère gbe a mi no sa me vire le ke we tro gandre me san e wo ina pim obe afoku le jo mi fi ndoro ro le da pu gandre o wa ami se amejina be ya ikaba baba ble na me de wa poyo wa e ya obo don kame aso yinko so zanga si de ke na fofo me gaton amedo be nuere yin kame akonto ameko to na koliko le moji same meko sana kasan ku to wa be la na be wo jo la te no sanu vile gbo amedo be afoku e no ko baba le fufio so to vivio ya kwa enu ko le be distanciation sociale ku to wa mo le nanyo ni munyane kufu ya ko to en covidia o de gapopo felinti ali mi kwelo e kando mele enu sasa ba pa di sigbede ke on to asie di nene do a medeka ku veo ko yo kom to wa kaka e po gandre sakpo wa o pote abagban me don to chon gba te donation do ezambe nu wo chon sana siga me ko no na fiosio mo nene ken boye fifi afiose do wa munyi bo jave nani janwa hayo voa o la teste no o la so mo enu ha fiosio me o gba le nu ha le fiosio ke won to enya we nyi be na yen to chan yi so amuto mo asen le akore se wa nene ngba pa mereka ku do video nani do fiosio mo nu pepepe va munyi be de ojo chon maska ye o dene
alo aso kopua aso pedo nu yo nu nyo gba na nsi bede ko no na isan nembe o edo ya be nya va mo npo nya po a vo na nu nyi be le ma do mo mi ro la trote ayi ngodo me atropo mi ba gbe no no trasava ga me be nya dia mle gbon be na nu nyi do la don amodia a me ko le sa nu odi do nesi bebe ole sakpono fifi yo le tono bena anokpa gandre vonya bene vele pasibe ezan gasi de kalo gawon ye dona ye dia fifi no be ambe akpa ganya gapopo de kagbaje di na wa enonyi la don on touchant dio fifi a ameke we o wona zando sigbe gardien obe 6 heures du matin voix ne pour 6 heures kengbo le jo et là donc Dieu n'importe pour 6 heures aredo les mia belo me capo mo vio dia video ro chon di sanenebe o dopo na mo ben popo gadin wa de fike yo to va le ima o vio nyere le wa be mo di do esiam de mo fifi o so va gaton amisa me la te to ka ba o magba te timbe la yi ape e do me kwa nya gbonbe enwenyi ela kando mene a mo vide e bless o be kando me ebi akufia o poeme wa o pare enu ke ntole mi biobia nyi bere ki yo de jovo no c'est là que mi le fifi ajar kwanga nyen kan be sam ya mo do aba funu alo plein du mot que mi le gna zam e do aba funu ke obe nya efficacité ne kufia ele ni ne so kufia be videde yo mi e po colonel amana ko amana de kufia toi o de kufia di le gno mi abia be ne le do be résultat le nyon ngba se bo gba tara mere po so ka mana va colonel amana lo so ke ba mere gba se bo gba tara mere san me amere gba kule adakpa me alo gba onde o ya mfi am le po e mo ke o so di na sa fia ele sulo ame keken vide ke wona hwin ano si amobe ga me ale soa enu ke ntom le dira gbon be ku fia ntom hia han be nyan le gbon ke mi le gbe a jarpanga nyen kan be san me jarpanga ku fe mu lori alo on ton pas de funu funu e do yi ku fe asokore ku lo mi po ebele la bon debi ke me are ore ya ku fe me debi ke me ke ngbo fu amele debi ke me quoi wa ma nyen kamana va pa nu won gba lo bien gbo bi afoku jeje be nyon chan le modi nya wonyi bene sebe ole egbon me kakola va ya home kwa amole si du le modi sugbo nyi su anya wonyi be nchan po de tepeke de funama to gbo be amom jafoku kakowa mpo be le kafu bojona ezuam le wodo voa me ko so du si di de ke la va yimi odia tugbejade le modi koko de vire do modo me ele dudi la ehun kebe po tutugban egbla moi de via me de mia de vire le ngodo me de via ke moi e moi de via be ko tro de ke de via trotite vo be na me jafo kwa o mo olana ni zande kengbo ola va koko o me fa kwa trotite do carrefour o accident le e won te pe mi kwa wa amele ku ame enu le nyela merentio aye po mi kwa tamilaje pe nyom ya globe pewetri atongo ya menkeke ameton gbe aye togo du gloto ho chwen e fiajogbe ni agba plomi le pe amaton ko egbana mi egbon be la plomi ni eju abe nko yiyi e la plomi ni didi no be enyan le mi la o e mi abe jina wa orojia pa so ni so wa mo le no tebe nde la tro do mi agbon be judon no to tutugba ke le gbe a comme ici l'homme classois les togobe ko tunyo me a e o plein mandat et au Péamaton. Du donne notre le 5 juin vivia. Nous nommé le 5 juin 2015. Le 5 juin vivia là 5 ans plein. Tout le est d'un Kodjova au CV. Ou au Pénénéo. Et j'ai bien foutu un boya au Péamené. Et c'est l'homme Artem à Oumezounois et au Péameton coup donné. Nya glombe Ekbea avec nos premiers ministres basiques pays so wa monsieur Amea et les ni comme c'est l'homme classou. Amélion le glombe nous la quattro ya ne démissionner. Ne la quattro tia quand même au gouvernement kaba. Amélion le glombe au du quattro le quattro le au consultation. Ni mignon. Mais jamais le note pas du ya. Tu me viens migné. Et nous pas payer bien mi. Mais le note pas premier ministre démission. Mais les pas télé que en même temps principe quoi les bien ils sont pas télé et garder au Congo non les na masque et nous on la de le TVTA une heure de temps pas que le nom de quoi principe républicain nous avons d'accord
yo be amere président de e fi ajogbe quoi principe républicain oni ke obe le mi agba ke to be mi ti anu mi 30 do kunu nu wa e won ke e président for fi ajogbe le 3 wa de kemia we trobo kwa principe républicain ni ne be yi ne won la nene be yine wa e to la yo premier ministre va démissionner premier ministre e ro langolo le to ine de facto premier ministre ke to dirudu ye mo jado e dirudu kokore me bele nyenya be cha nem lo ma so vivier président be alo e wa to ajo chi o e mare oh mu ina nene e ke le principe républicain de me na mo le gengbe be edu popolo be dodo be yin be ne to be nyenya be olegbon 5 juin donc il y a un le 5 juin chamba mandat plein ya donc il a tout pour toi 3 et le 3 mai ah du côté et d'accord le ministre là du côté chané il y a le quoi te nyeba ya le mandat plein 5 ans et nous principe républicain yi que mi le fi anya obeni ye o la ko be e nous collègue blanc agi do covid be gestion dilo e go ministre amesiame e ye yagle do amesiame le jibe ya gba troba o me keke yo me abe e gbo ku do yin le ko chintoro e wa ya yin apapo be nya apli me yen e gbo ku do yin le ko chintoro e go me ti la glo na ware le covid be gestion ya me are le gouvernement ye ko mo acha e nyesi doji leke o ministre le no ebe ayeji kede no la wa dejo aba be covid be nya e po covid ale kula mo yin ba kula ejo e wa cha le vo ka me bo cho le gomele oto bo wa cho igbo tro le viser be ani ministre mle we nwede le apa keji mle fi am te wa ni ministre pa e won pata ni chaka le ga popo yo me e fifi ade e se ke gblombe no ni ministre o ma gbajo funu apo lana e sere pe nglore Bruno sere ko gblodo ka egbe yo me fi ministre mdela enu anyovo nyawe nyi ba mere gblombe ria e vivina poe voade agbemebe nyowe de ke yo wo kaka kengbete ifuno o de ka unto kudo ma wo enya voade ko gbele funu zan de pa ne juane bagbe nyo pa jodi diva ideke le américain gouvernement de démission un gouvernement la démissionné tamnyo wa no le glombe de keye e covid-19 fa ele wa nyarado be mi akpo yo sinu mi la te segome va jo no me de kia nya o mbele jubuo me o le préparer wa be e du ploto be akoda dayalo va mi o mi npodo funu mi o mi da mi ba kwa vo mi jesi mi abe du ploto wa chanvo kaka e fia jogbe chanvo mi lenti chanvo ameko na dokudo acho le gouvernement eye peni enu ko la voix ende le hika don vide le gouvernement yeye ko la va do me ape alo vivi tu kuito nya le to na mbe tamyo wa me do ko imbo do me san ola gba ti trava no gouvernement me fa do e mandat ke ye du ploto akpon ko ya e hia ameko we do karira ameko we akota trina ameko sen le do me ne wa tenu nti ne wa wo doa ape alo vivi tu kuinya ele glenam ne alo kudre mi ma ele wona se bo le chava no communication yo bien kwa mi na du cloto afia jogbe gbe won gbe ajija lo jija nto ya mi sa me be o be du cloto aro manda fa me be no do nu ami o me ona na me ju fana bo fo me nu la ke kwa enya de le di ele obo enya le di o la yo be o ton se nya ya o la be o se voyen npo kankan ju kaka kwa e ba o si gbe be nya nton to be yin do no gbon fi sans force d'intervention rapide on va le yo be bi et brigade alo bataillon d'intervention rapide anya be na me won va gbo ko o tun o don amekele nkan ni soja won wa o yo ne be Toussaint Bitala Madulba obu we kuku le ebe bureau bele hume taka enu ejo kakana consider ve o mi le signale gbogbo si u to ko ba so ni to tenega ba to baga yo wa ikoro nyantugu zeve pada e won ja bese bi betu ba di le funu ame lo bi o militaire quoi civil we la ba so militaire we no ke jo le nyama si gbere jabade si o bo ne le boga
Oh, quoi veut Non, écoute. Oh, bien, nous peut-être qu'on va gagner du coup, on a militaire quoi civil et la zone. Oh, mon n'est nyalé, nous y militaire coup civil les zones. Et militaire que quoi veut tout mettre et les zones. Et bien, les nez là n'y a. Mani n'est Tu dois vivre bien. Bah, n'est chon. Au quoi nous qui entend les doigts, les codes de son et nous affiche kakabaya. Voilà quoi ben ni so que mille on a les filles. Tout dit notre gros le nous d'avait mis jaglonya. Et nous gagnons nyawa jo. On m'a dit gombe chef corps. Ne togobe unité d'élite de cas bira mu recipe soja ployonyo soja le soja me onyi do bo be ko ele be bureau kuku be le home taka nya be taka be nyele alo teke alo lo ke cha me kuku be po ne be no ke ne be job le di nem to be WhatsApp alo réseaux sociaux na me pe nya no ajo e nya ba kwasira ve ya miami no jo inu popé les filles be de communiquer tout no de communiquer tout are miami le communiquer wa mia sort nous les donc on va avoir une commission d'enquête on glombe noa jolo on va avoir une commission d'enquête to vone wa On doit me doli c'est ça. on va doit me doli ke wobe non ça na kubi kulo na do na obi ro ko bere nka yin nyawa ma kwa nka nto yin nya jo la te no glombe chef corps et peloton ne kan pablibo elle si bien obligé ou bien récit de faire les filles ma bien on les dit maman nyama et ma te nyama Ah elle kubi na les filles. récit de faire récit ba no bien récit de faire ne nya de o parce que on m'a bien récit de fait les birbe pa moi les gba si to we mo aji funu Eh voilà. e pa wan no ale o do na mele pa wan no enyin ma to ame wan ti re funu tutuba agbo anu wa ye nya fi ke commandant bureau no ye ni kan be commandant ne kan pe a edona aide de camp alors nous na ke e ba pete bia sami gba ba me enye ame ba akpo donc e ti ami atore no na ame enu gbe ademanti ayo na be colonel akpo e bi se gbo edu ebe nu o e la do be escort po ye le sese o me chon bo be exam a e di sato fi ke yo do mariage alors fi ko do amodo le covid-19 be nya ame abe di sato fi ke birto le odi ke be gboba alors be revenait de patrouille les ngongolo komi ye quoi o ba ko kunde o be secrétaire ya be ha docteur le gloriante mbale nya be secrétaire anyon to chan ni so mbale se o be secrétaire nyon no ba do me ke wa enu ke ya ba do me ba ko e won allo le ki mira ke job ke le nya wa si we mi na note be so hala wo communiquer o la situer mi o mo communiquer o ha de ka do po ba bo créer commission d'enquête générale Odoli oh prise d'âme pour le 4. Oh prise d'âme bon ya mo so to le jo clac Odoli oh et nous ken le gban be et nous gan ke joa ame wa join la no esipo Ajoin ici. ke nous wa joa ajoin ba no plo pa ke ngbo ba no interi mo ke ngbo ne nya se nbli bo agome a ne enu me kuku ba yeji nya se nbli agome ne be rula yo ne me lo pa gbagli Odoli ye we so amele pa me to Odoli ke mi agba me anyi e jesi pa me olo o so amele kan GP o be so ame bu la fi bo be anyi e no na nko ne o gari pénitentiaire allo aha ne be no le glema so jo be nu onye te yo no kaba yo tro so va Doli ame ale fi wa si u to ko le gbon wa le wa be nyon me bo be me so ame arura yo be egun po ame akuna yo nya yo di na menene le yo gbo Même non a injijire. Ah obene ame kugun kule yo gbo be oni so arura yo kaba yo adi Yo le ji so jo ja non yi e mi abe réseaux sociaux je yo po ya je sa me tam ro ko ni si u to ko hon no so ja me sande c'est no kwa me ganjeri ta ma gbe no ye be page Facebook dia no po ne nglonde no po amene ne ki commenter ne bébé c'est ka mo so commenter ne e zu ke va dans le funu les caméras les toi si améro di be wa we onu yo don ke ti ayo pe da me on ti san enu sugbo ke wo be kaka mi regbe le na nu so le baba do tu awo enu ayi be enu keti nyam le hle ne be ndo ne ma so sende gome a e gome re no poti to ke le funu a funu me be la no pa cho le be kaka do ga me a di du am de communiquer pe to so situer opinion le ko gbon na le wo gome a be chef bataillon bir toi enu ye we enu ke joya donc pour mi c'est réseaux sociaux dit que quoi bobo le amo alobe nous me kuko le yedi mais quel est kunwa me o mi so ke gbo wa le général ya colonel Akovi colonel Massina e ba porte américain
Waouh, va y bobo sur commission d'enquête de Kotomola. Qui va bien? N'kenya m'blon, blon be o. Qui m'pas ni sobo le doliambe o. Nous qu'est bio hello. N'ka me awo be via me dio kaka kwa e. Unité sensible là. Hey. Pia. Oh, birare. Mi Américain ngbe o. Mi ni sojo wa mi nyambere. Ni koko yora ne wa bataillon d'intervention rapide. Et là ni nous que ni nous beve non. Nyawe, voix nous que jowa. Ebe gomino tole. Gomino towa, nyagrobe e dutuné nous que apeta on avant. Yala no pofunu adi ken boy. La zipiarote. La zipiare gba ni kwasira de kacha tetiare. Va de communiquer les tout côté. Ba gbolo be. Enuya ejo. E ko mi ami communiquer pour nous te quoi? Non c'est communiquer pour ni aller là bas gros. Cha. Gan mi pata mi je si ministre de la défense Gbetoa et que pe gbale ni mi abe du plotoa e ntia ke be to be ye le poste wa ne jagbagba kaka ba te wo communiquer aba gblombe ami ade ke so biki bele o communiquer oh e ye le jangle e do ville ici la gblon donc il y a signature de po e ba da si agbane mi alors gbale ate pour dire bele Nénéaye, on va pas à mes information essentielle à nous mais urgence ça met les nibé au beau trois les deux remplaçants les écoles donc mais que là au téléphone m'a dit donc en plus on y va mais les unités ou mais wa et y a des fonds c'était ça le compte donc et tout c'est bitala madulba et quand fibo se sauva do corps wa mais et fifia a me que les jo kengbe bitala ya vare et chamuni et nous boum que changba vele ya et mi d'après mi ame ko ke do to mi se mi ame ko ipe a mi a se lu mi a bi agbagba ko di o mi le fi lo ba mi la d'après ni Élysée Kumoji ki la popia godo 3 le ononti e Romain Aziable et do venir le funo Nestor Glo et doit pas non mi a d'après ni eklu ayi fokoku ke o caméra na mia et Yacinthe et ke no kojo ke o réalisation on a ni abe Bruno Fidelis me sankuto nkeke ni bele ke a. Bye bye. La Gazette du Togo, une vision sur l'actualité togolaise et sur le monde. Rejoignez-nous sur le www.lagazettedutogo.com ou sur nos comptes Facebook, Twitter et YouTube. Pour tout contact, écrivez à contact@lagazettedutogo.com ou appelez le 92 80 88 53. La Gazette du Togo, c'est l'information en continu.